राखिएको छ। কার্শিয়াং সেকশনের দুধিয়ায় খরস্রোতা বালাসন নদীতে বন্ধুদের সাথে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় এক যুবক। যুবকের পরিবার, স্থানীয় বাসিন্দা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার খোঁজ করা হলেও তার দেহ পাওয়া যায়নি। নদীর স্রোত ও গভীরতা বেশি থাকায় মৃতদেহ উদ্ধারে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হলো তিস্তা রঙ্গিত রেস্কিউ সেন্টারের কর্মীদের। গত শনিবারের মর্মান্তিক এই ঘটনায় অবশেষে র্যাফটিং বোটের সাহায্যে তল্লাশি চালিয়ে 3 দিন পর দুধিয়ার বালাসন নদীর স্টিল ব্রিজের কাছ থেকে উদ্ধার হলো বাগডোগরার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা মোহিত লামার মৃতদেহ। দেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। हामीले चाहिँ भ्यू पोइन्टदेखि जहाँदेखि स्टार्टिङ भयो जहाँदेखि त्यहीदेखि स्टार्ट गरेर चाहिँ हामीले एकदम तपाईँको हाम्रो एरियाको जति पनि एरिया छ हाम्रो एरियामा त्यो प्रशासन डेली आइतबार हो, डेली दिन उनीहरू भन्छ जे तपाईँहरू खोलामा नजानुहोस्, खोलामा नजानुहोस्, खोलादेखि बाहिर तपाईँ एरिया पर्नुहोस्, उनीहरू खोलामा जान्छ। कसरी यो चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो बडोसँग कुरा चाहिँ राम्रो नेटवर्क डिस्टर्ब हाम्रो चाहिँ के छ भने नि लोकलहरूको केटाहरूको भने चाहिँ यदि यो पञ्चायत पुलिस प्रशासन 1-2 जना आएर यो कन्ट्रोल हुनु सक्दैन। यो जति पनि बर्खा मान्छे बगाउँछ यो घटना रोक्नु सक्दैन। पुलिस प्रशासनहरूले यदि पञ्चायतहरूले मिलेर हामीलाई एउटा कार्ड जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई आइडेन्टिटी कार्ड या के पनि कमिटी भोलिन्टियरहरू बनाइदियो भने है, भोलिन्टियर चाहिँ राख्यो भने हाम्रो गाउँको 4-5 जना केटाहरू छ त्यस्तोहरूलाई यो भोलिन्टियर कार्ड दिएर राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ रोक्न सकिन्छ क्या त। अब हामी अब केही आधारै छैन हाम्रोमा त्यो मान्छेलाई रोक्ने क्या त। पौडी खेलिरहेको हुन्छ, हामी गएर त्यता खोलातिर नजानु भन्दा हामी लोकल त हो के गर्न सक्छ भन्ने यस्तो टाइपको कुरा हुन्छ क्या। বাগডোগরা থেকে প্রশান্ত বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ মেট্রো।